الرحمن الرحيم ننادي الشركة مونغا more tag in HTML. دي the previous lecture كمونغا the HTML لبارا سمرة هم heading دي أغامون ويلو heading tags دي كم تجمع سرا from 1 to 6 مونغا رفع particular سرا ويلو और आगे سرا مونغا paragraph tag هم ويلو ठीक ده ننادي lecture كمونغا more tags in HTML. No, first of all, lagi da para da master safa kari gadi ki zo yo new file create kuma or there is no name or kuma more take dot html de lama name or ko enter press ko dun sara yo new page chile da dun sara open shu. First of all, shift in the one the pass exclamation mark de lama press ko or enter press ko dun sara yo boilerplate code dun sara da html la para ठीक da. First of all, zada tase kuma إذا تكي يو paragraph tag ألما paragraph tag كما واغستو let's suppose دي كما واغستو دا يو sentence ما بدي كما واغستو تيك دا بس مونبا نن كم tag بويو نو أغا درتا أغا دسرا discuss كوما first of all با مونغا نن كم tag بويو أغا مونغ بويو BR tag. No, what is BR tag? The BR tag मतलब دا है ची break line. Let's suppose the line the twinkle twinkle little star how I wonder what you are. No, let's suppose twinkle twinkle this is for the line nashi the little star bubble line kirashi how I wonder the bubble line kirashi what you are the bubble line kirashi. No, there para baza sakoma no da para BR tag istimaluma. First of all, the day of Ferrari Kuma, Tastomaway, which Tassoba live server download open with live server Madauku, Zumsara Daga sentence Dagasera, Tita, Payo line Ki Zumsaradara. Tita was the Sokoma, let's suppose the day line Chikamde, the Dubara, Zikama, the Mapi tag was enter the Pesco, space Moko, control the swing Yoko, take the Zumsara, the line Chikamde, the Zumsara, Ra, take the وزو بديكي let's suppose دل تكلم كي أدية بوريو لاين ناشي دل إكس space وركو BR take ما use كو enter نبرس كو تيك ده وز دل تكلم كي little star دين سرا يو لاين ناشي BR مي press كو enter نبرس كو أو يو space ما وركو تيك ده وز دل يو BR take وركو BR enter دين سرا داس كيسما parameter آه أو ده بس ما direct control plus إسبوع موندا كم دي لاين كي كم فانكشناليتي فرفام بچي غزم سرا سيو ٹھیک ده او ال پلس ټیب باندې ځ خپل پیج تلا نو زم سرا لاول چې کوم کنه twinkle twinkle little star how I wonder what you are دا پيو لاين کراغه چې کله مونږ دې دا بي ار ټیک اپلای کو نو twinkle twinkle یو لاين شو little star بل لاين شو how I wonder بل لاين شو what you are زم سرا بل لاين شو ٹھیک ده دا زم سرا د بي ار टेक पत्रुबानी BR मतलब ब्रेक लाइन जमुन सरा यूज की ठीक दा देना उस मुंगा बल यो टेक वोयू आहो डेर सिंपल लेगी तम वोय बोल्ड टेक B टेक वतवायू चिकल दिन सर BR राशि दा दिन सर ब्रेक लाइन दा पारा यूज की और चिकल दिन सर ओनली B राशि दा दिन सर दा बोल्ड दा पारा यूज की ठीक दा बतासो हो दाव कतल दिन सर दा दे फॉर्मेट दा सिरे ठीक दा चिकल दिन दा B टेक अप्लाई कमा दे फॉर्मेट पजन सर चेंज की ठीक दा let's suppose मारत paragraph tag वा सो द क्लिकल पदी की मा फेस कंट्रोल प्लस V में को टिक दा दे सरा एडिशन डाले ग्रासी दा जमा सरा काफी की मसला रागले ठीक दा वो जो दल से कोमा let's suppose दा मा बैक स्पेस को जगह चीदे तो बोल्ड टैग इस्तेमाल हो ना बोल्ड टैग पमन्स की वजह डालिकल को दल के मा बोल्ड टैग अप्लाई ओनली B में को और एंटर में प्रेस को B की जो से कोमा कंट्रोल प्लस V में को जम सरा डालिकल بدي كده نسرع كده كنترول بلس ده نسرع لقى مسألة رالي كده إنه ده تولجو backspace में كده نتكلم زي زول index.html تلاقوا ما ده ما سكوا كنترول بلس C में को ده ما काफी को और उस tag zara luma dalta kema yo p dalta ma yo p tag was first of all cursor misalik ko p tag no so enter mi press ko biami yo space ko biami b tag was ko biami enter press ko us ci badi ki zo control plus v wo kama zama sara agal kallalo da format zama sara dalta ma space ko control plus s me ko
او alt plus tab باندې زه رالومه نو زموږ سره دا لاین چې کوم دی دا زموږ سره بولډ ته کنورټ شو ټیک ده دا نان بولډ دی نو د دې شیپ ته تاسو وګورئ د فونټ سایز ته وګورئ او د دې فونټ سایز ته وګورئ دا زموږ سره لږ ډارک راغی لږ بولډ شان راغی ټیک ده دا زموږ سره د بی ټیګ کار دی مطلب د بولډ ټیګ ټیک ده اوس زه واپس لاړم د دې پسې موږ نیکسټ چې کوم ټیګ دی هغه موږ وایو ایټالیک ټیګ چې کوم دی ایټالیک مطلب دا دی چې زموږ سره دا لیکل چې دی لږ په ترس باندې راشي لږ په څنګ باندې راشي لږ په سایډ باندې راشي دلته فرست اف آل ما فی ټیګ وواستو انټر مې پریس کړو یو سپیس مې ورکړو او آی د هغې لپاره موږ یوز کړو آی ما وواستو آی ټیګ مې وواستو کنټرول پلس وی مې وکړو ټیک ده دا کنټرول پلس اس کوما دا ما سیو کو او الټ پلس ټیب باندې خپل پیج رانو ما نو زموږ سره دا لیکل چې کوم دي دا زموږ سره نیغ لیکل راغلی دا زموږ سره ایټالیک راغلی ټیک ده دا لیکل چې کوم دي دا زموږ سره ایټالیک راغلو ډیو ټو آی ټیګ موږ دې ته اپلای کړی ټیک ده الټ ټیب باندې اوس واپس خپل لغه ته رالم د دې پسې موږ وایو بل زموږ سره یو ټیګ یوز کیږي انډرلاین ټیګ هغې ته موږ وایو بیا ما فی ټیګ واغوستو انټر مې پریس کړو یو سپیس مې وکړو او یو موږ د هغې لپاره یوز کړو یو مې واغوستو او انټر مې پریس کړو انډرلاین ټیګ لپاره موږ یو یوز کړو نو کنټرول پلس وی مې دلته وکړو دا سنټنس ما دلته راوړو دلته ما یو سپیس ورکړو ټیک ده اوس کنټرول پلس اس کو ما ده او الټ پلس ټیب باندې زه لاړم نو زموږ سره دې د لاندې یو لاین راغی ټیک شه دا زموږ سره تھرو دا زموږ سره تھرو انډرلاین ټیګ زموږ سره دا راغی ټیک ده نو زموږ سره امپورټنټ ټیګ چې کومونه موږ هغه ووایي فرست اف آل موږ څه ووایي فرست اف آل موږ بی آر ټیګ وایي دا زموږ سره بریک لاین دپاره یوز کېږي بیا موږ بی ټیګ وایي بولډ لپاره زموږ سره یوز کېږي بیا زموږ سره آی دی ایټالیک لپاره یوز کېږي او یو دی زموږ سره انډرلاین لپاره